شمائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم الكتب الموصلة إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar dari pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi adalah salah satu kitab yang paling besar, yang paling mulia, yang gunanya menunjukkan kita kepada baginda Muhammad, menghubungkan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكتاب الشمائل يعرفنا على صورة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kitab Syama'il adalah salah satu kitab yang tujuannya kita bisa mengetahui secara spesifik bagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا الحديث الذي قرئ يبين لنا هل ظهر رنبوت أوبان. Dan bab yang saya baca tadi adalah bab yang menunjukkan bagaimana ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والحقيقة أن الشعر الأبيض الذي ظهر في رسول الله كان 17 شعرة. Dan hakikah dan kebenaran dari sifat rambut ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya terhitung 17 helai rambut yang uban. والذي عد تلك الشعرات هو صاحب رسول الله وخادمه أنس بن مالك. Dan dari kecintaan Sayyidina Anas bin Malik, beliau sendirilah yang menghitung rambutnya Rasulullah, menghitung ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ورسول الله لم يخضب تلك الشعرات لأنها قليلة. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewarnai, tidak pernah bersemir. Kenapa? Karena hanyalah sedikit ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكانت تلك الشعرات البيض في الصدغين، هذا هنا، هذا ساتو دواء، وفي العنفقة تيغا، وهنا في الرأس أنبات، في 4 مواطن شعر أبيض مفرق مجموعه 17 شعرة. اللهم صل على سيدنا محمد. Dan rambut yang dihitung, rambut uban yang dihitung oleh Sayyidina Anas bin Malik, ubannya ada di tempat yang beliau telah sebutkan tadi, yaitu di sini, di anfaqah, dan juga di pertengahan dari kepala beliau. والرسول لم يخضب تلك الشعرات لأنها سليقت قليلة. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyemir rambut tersebut karena rambutnya hanya 17 lembar yang uban. وإذا رأيتم اليوم شعر رسول الله في تركيا أو في أي بلاد ربما تجدونه أحمر، تقولون رسول الله كان يخضب. Dan seandainya kita mungkin melihat sisa ataupun sejarah dari rambut Nabi yang ada di Turki, warnanya habang merah, bahkan kita menanyakan itu Rasulullah sudah disemir. Rasulullah lam yukhaddib wa innama ahmarra sha'ru Rasulillah بسبب الطيب الذي يوضع فيه. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambut yang habang tersebut bukanlah karena disemir, karena adanya sebuah cairan yang ditaruh untuk rambut tersebut. ونحن سعداء بأن يقرأ كتاب الشمائل لكي يكون الأمة جميعا يقتربون من رسول الله. Dan kita alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang berbahagia karena kita terikat dengan kitab Syama'il sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يحشرنا جميعا تحت راية محمد. آمين 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 يا رب. كلهم ترجم. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berjalan di bawah liwaknya Nabi Muhammad, benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتلميذنا سيد عبد الله الخرد الذي سيقرئكم هذا الكتاب سنكرمه بالإلباس الذي ألبسه رسول الله لأحبابه وأصحابه.
Dan salah satu murid saya, murid kami yaitu Al-Habib Abdullah Al-Khirit yang akan mengenalkan kitab Syama'il ini kepada antum semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Dan juga beliau Al-Habib Alwi akan memakaikan libas kepada beliau Habib Abdullah Al-Khirit. Allahumma shalli ala Muhammad.